मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 एक कम 100 नाम हैं, जिसने भी इनको याद किया जन्नत में जाएगा। बुखारी। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राय दही की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, सहूलतों और शिफाफ इंतखाबात पर कड़ी नजर। वोट का जरूर बस जरूर इस्तेमाल करें। राय दही के लिए इंतखाबी अमला मुतल्लिका पोलिंग बूथ्स पर इंतखाबी सामान रवाना। बूथ्स पर इंतजामात वो कड़े बंदोबस्त। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। हर वोटर आजादी के साथ अपने वोट हक का इस्तेमाल करे। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। वोट आपका हक है और अपने हक को इस्तेमाल करते हुए अपना वोट जरूर दें। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुबस्सिर LS वेजर और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर के हमरा डिचपल्ली CMC कॉलेज में कायम करदा तकसीम मरकज में इंतखाबी सामान की तकसीम के मरकज का किया मुआयना। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इतवार को पार्लिमानी इंतखाबी पोलिंग के इनेकाद के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के लिए कायम करदा तकसीम मराकिज़ का दौरा किया। आम इंतखाबात के मुबस्सिरीन LS वेजर और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने हल्के पार्लियामेंट के तहत निजामाबाद अर्बन और निजामाबाद देही असम्बली हल्कों के सिलसिले में डिचपल्ली CMC कॉलेज में कायम करदा तकसीम मरकज में इंतखाबी सामान की तकसीम के मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने तकसीम मराकिज़ में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। पीने के पानी की रिहाइश, मेडिकल कैंप, नाश्ता, खाने की रिहाइश, शामियाने और दीगर तमाम सहूलियात का इंतज़ाम किया गया और कलेक्टर ने दरियाफ्त किया कि क्या तमाम टीमें बाशमूल PO, APO, OPO मौजूद है या नहीं। तजुर्बाती तौर पर EVM के काम की वजाहत के तरीक़े का मुशाहिदा किया। कलेक्टर ने कहा कि अमले को बग़ैर किसी कमी और अभाम के मुनासिब तरीक़े से पोलिंग का सामान फ्राहम किया जाए और चेक लिस्ट की बुनियाद पर वो एहतियात से चेक करें कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी मवाद मौसूल हुआ है या नहीं। अफसरान को हिदायत की गई कि वो पोलिंग अहलकारों को ले जाने के लिए तैयार की गई गाड़ियों के साथ साथ पोलिंग स्टेशनों की निगरानी करने वाले पुलिस अहलकारों का मुआयना करें और मुकर्ररा पोलिंग स्टेशनों पर बरवक्त पहुंचने के लिए अहलकारों की निगरानी करें। असिस्टेंट AROs को हिदायत की गई कि अगर पोलिंग मटेरियल को PS में ले जाने के दौरान कोई परेशानी हो तो फौरी तौर पर उनके नोटिस मिला। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरंद, निजामाबाद KRDO राजेंद्र कुमार और दीगर इतवार को कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। ये अमल रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की निगरानी में जारी रहा। मुतल्लिका पार्लिमानी हल्कों के पोस्टल बैलेट्स को सबसे पहले मरबूत ज़िले दफातर के अहाते में स्ट्रॉन्ग रूम में महफूज किया गया और उन्हें बंद इंतजामात के दरमियान एक खुसूसी कंटेनर गाड़ी में गिनती के मरकज़ के स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया गया। इस मौके पर जनरल इलेक्शन इंस्पेक्टर LS वेजर के साथ मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की मौजूदगी में पोस्टल बैलेट्स को एहतियात से महफूज किया गया और स्ट्रॉन्ग रूम में सील किया गया। इस माह की 13 तारीख को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की पोलिंग के लिए ज़िले के 1808 पोलिंग मराकिज़ में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। धूप की शिद्दत ज़्यादा होने के बाद अवाम के लिए तमाम तर सहूलतें फ्राहम की गई।
عوام اس ماہ کی 13 تاریخ بروز پیر صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک پولنگ اسٹیشنز پر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے حلقے میں 1808 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ الیکشن ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرکٹ کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ پولنگ مراکز میں تمام بوتھ نمبروں اور عہدیداروں کو بیٹھ کر ووٹ ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ دھوپ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے دھوپ سے بچنے کے لیے تمام پولنگ مراکز میں شامیانے، پینے کے پانی کی سہولت، معذور افراد کے لیے ریمپ، بیت الخلاء اور پنکھے لگائے گئے۔ سی پی کلمیشور نے کہا کہ انتخابات کے پیش نظر ضلع میں دفاع 144 نافذ کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنوں پر پولیس فورس تشکیل دی جا رہی ہے اور شور زدہ علاقوں میں مرکزی فورس کو تعینات کیا جا رہا۔ پولنگ مراکز میں بغیر کسی پریشانی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تاکہ ہر کوئی ووٹ حق سے فائدہ اٹھا سکے۔ 13 مئی کو آپ کا ایک ووٹ ملک کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ 2019 میں 68.11% پولنگ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 مئی کو حلقہ پارلیمان نظام آباد کا پولنگ فیصد سابقہ کے مقابلے میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی واقع ہوتی ہے۔ حلقہ پارلیمان نظام آباد کے 2009 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں 8,79,504 رائے دہندوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ 66.87% پولنگ درج کی گئی تھی۔ اسی طرح 2014 کے انتخابات میں 10,33,924 رائے دہندوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا تھا۔ 69.11% پولنگ درج کی گئی تھی۔ گزشتہ پارلیمانی انتخابات 2019 میں منعقد ہوئے تھے، جس میں 14,96,193 رائے دہندوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ 68.11% پولنگ درج کی گئی تھی۔ جاری انتخابات میں حلقہ پارلیمان نظام آباد میں جملہ 17,04,866 رائے دہندوں کے نام فہرست رائے دہندگان میں درج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 13 مئی کو حلقہ پارلیمان نظام آباد کا پولنگ فیصد سابقہ کے مقابلے میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی واقع ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین و کارکنان پولنگ کے دن فوٹو سیشن کر کے غائب ہونے کے بجائے گھر گھر پہنچ کر صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک سرگرم رہنے پر ہی پولنگ فیصد میں اضافہ ہوگا، ورنہ کمی ہونے کا امکان ہے۔ ووٹ ہمارا جمہوری دستوری حق ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ تمام دوسرے کاموں کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف پولنگ والے روز یعنی 13 مئی کو پہلے اپنا ووٹ ڈالنے کی فکر کریں۔ آپ کا ووٹ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے، ووٹ کا ضرور ضرور استعمال کریں۔ صدر جمعیت العلماء نظام آباد حافظ علی خان کی اپیل۔ 100% رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ فیصد میں اضافے کے لیے مختلف جدوجہد کی ہے اور کام کیے ہیں تاکہ ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو۔ ووٹ ایک گواہی ہے، شہادت ہے، اس پر خاموش رہنا گناہ ہے۔ آپ چاہے جو کسی کی تائید کرے، کسی کو بھی ووٹ دے، لیکن ووٹ کا ضرور استعمال کرے۔ اور اگر ہم گھر میں بیٹھ کر کسی قسم کے انقلاب اور تبدیلی کو ہرگز نہیں لا سکتے۔ ابھی دیکھیے آپ، الحمدللہ یہ جو ہمارا موسم ہے، کل تک شدت تھی گرمی کی اور لو کی گرمی تھی، شدید ماحول گرم تھا۔ آج یہ موسم سرد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، یعنی کہ یہ آسمان کے اللہ کی طرف سے بدلے ہوئے موسم یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے اور ملک میں جو شدت کا ماحول ہے وہ انشاءاللہ بدلنے والا ہے، انشاءاللہ بدلنے والا ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ آپ گھر سے باہر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پہلے اور دوسرے مرحلے میں، فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں جو انتخابات ہوئے، وہاں پر پولنگ فیصد بہت کم ہوا ہے، صرف 45% ہوا۔ ہماری خواتین گھروں کے باہر نہیں نکلی۔ دیکھیے اتنے برے حالات ہیں کہ بلڈوزر کا معاملہ ہے، گھروں کو منہدم کیا جا رہا، مساجد پر وار ہو رہا، اور یہاں تک کہ یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ NRC/CA کے ذریعے سے جو مسلمان یہاں پر رہتے ہیں ان کو بنگلہ دیش بھیجا جائے گا۔ روہنگیائی مسلمان کا خطاب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ ایسے سنگین ماحول میں ہماری غفلت
ہماری خاموشی ہمارے لیے بہت ہی خطرناک نتائج لائے گی. اس لیے گھر سے باہر نکل کر ووٹ کا ضرور استعمال کریں. خواتین ووٹ ڈالنے میں کسی قسم کی غفلت کاہلی نہ برتیں. میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تعطیلات ہے بچوں کو اسکولوں میں، اس لیے خواتین اپنے اپنے میکوں میں گئے ہوئے ہیں. بچے نانی کے پاس جاتے ہیں تو وہ خواتین جو نظام آباد شہر کی ہے، حیدرآباد یا کہیں اور جگہ پر اپنے میکے میں گئے ہوئے ہیں، وہ نظام آباد آ کر ابھی نکل کر کل یہاں پہنچ کر صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اسی طرح جو نوجوان بچے کالجز میں ہیں، حیدرآباد یا دیگر شہروں میں ہیں، وہ بھی آ کر ووٹ کا استعمال کریں. اسی طرح جو دینی مدرسوں میں 18 سال سے زائد عمر کے بچے شہر سے باہر ہے یا شہر میں ہیں، وہ بھی آ کر ووٹ کا استعمال کریں. یہ نہ سمجھے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. ایک ایک ووٹ اس وقت قیمتی ہے، بہت اہم ہے. آپ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں. اسی طرح یہ نہ کہا جائے کہ ارے بھائی ہمارے پاس آٹو نہیں آیا، کوئی آ کر نہیں بولے. ان کے آنے کا سواری کا انتظار کرنے کے بجائے آپ خود اپنا حق ہے اور ہمارا ووٹ جمہوری حق ہے، جمہوریت کی بقا کے لیے آپ خود گھر سے باہر نکل کر ووٹ کا استعمال کریں. اب ہم کو نظام آباد میں یہ رپورٹ ملی ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلمانوں میں پولنگ فیصد کو گھٹانے کے لیے فرقہ پرستوں کی جانب سے منظم کوشش اور سازش کی جا رہی ہے. بلکہ سلم بستیوں میں یہ کہا جا رہا ہے اور ان کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں فرقہ پرست لوگ کہ آپ لوگ ووٹ مت ڈالیے، چاہے تو کچھ پیسے لے لیجیے مگر ووٹ مت ڈالیے. یہ مسلمانوں کی پولنگ فیصد گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ ملک کے وزیر اعظم بھی بیٹھی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں کے نمائندے بھی تھوڑا سا اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اقتدار سے بے دخل ہونے والے ہیں. الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عملہ ضلع میں پولنگ کے لیے تیار. آرمور RDO راجہ گوڑ نے الیکشن ڈیوٹی انجام دینے والے عملے میں EVM اور دیگر سامان تقسیم کیا. عوام سے گزارش کی کہ وہ اپنے ووٹ حق کا استعمال کریں. اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر RDO راجہ گوڑ کی موجودگی میں آرمور قصبے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کیمپس میں پیر کو ہونے والے پولنگ کے دوران آرمور حلقے میں پولنگ مراکز کے عملے کو EVM اور مواد حوالے کیے گئے. عملے کو پینے کا پانی، دوپہر کے کھانے کی سہولت اور مشروبات فراہم کی گئی. آرمور حلقے کو 22 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ ووٹ کا حق صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک استعمال کیا جا سکتا ہے. ووٹر سلپ کے ساتھ کوئی بھی سرکاری شناختی کارڈ رکھنے کا مشورہ دیا. آرمور اسسٹنٹ پولیس کمشنر بسوا ریڈی نے تمام انتظامات مکمل کیے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. پولنگ مراکز سے 100 میٹر کے فاصلے پر انتخابی مہم چلائی گئی. ان مراکز پر پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے. ہر ووٹر کو آزادی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے. ریٹرننگ آفیسر و ضلع کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، پولیس کمشنر کلمیشور کی پریس کانفرنس. نظام آباد پارلیمانی حلقے کے ریٹرننگ آفیسر و ضلع کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ہر ووٹر سے اس ماہ کی 13 تاریخ کو ہونے والی پولنگ میں حصہ لینے اور اپنے حق رائے دہی کا آزادانہ استعمال کرنے کی اپیل کی ہے. یہ بات سامنے آئی ہے کہ پارلیمانی حلقے کے تحت 7 اسمبلی حلقوں میں انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے. مربوط ضلعی دفاتر کے کانفرنس ہال میں ہفتے کو منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کلیکٹر نے پولیس کمشنر کلمیشور کے ہمراہ پولنگ اور گنتی کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں تفصیلات کا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ عوام پرامن ماحول میں اپنے حق رائے دہی کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گئے. یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس ووٹر کارڈ نہیں ہے، آپ الیکشن کمیشن کی طرف سے تجویز کردہ دیگر 12 قسم کے شناختی کارڈوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ووٹ ڈال سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پولنگ رواں ماہ کی 13 تاریخ کو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہیں گی. تاہم در حقیقت ہر بار پولنگ کا دورانیہ شام 5 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. تاہم اس بار اس میں مزید 1 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے. مقررہ وقت کے اندر پولنگ سینٹر آنے والوں کو بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا. یہ تجویز ہے کہ ہر ووٹر کو ووٹ دینا چاہیے اور جمہوری ترجیح کا اظہار کرنا چاہیے. کلیکٹر نے کہا کہ ضلع میں پولنگ فیصد بڑھانے کے لیے تمام حلقوں میں پہلے ہی مہم اور بیداری پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں.
उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद अर्बन हल्के पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिसमें गुज़िश्ता इंतखाबात में कम टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। इन्होंने कहा कि जिसमें गुज़िश्ता इंतखाबात में कम टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि 98.47% वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स BLOs की क़ियादत में घर घर जाकर वोटर्स में तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि पोलिंग से 72 घंटे कबल बगैर किसी लालच के निगरानी तेज़ कर दी गई और जो लोग सियासी इश्तिहारात शाये करना चाहते हैं उन्हें MC से पहले इजाज़त लेना होगा। दर्रे असना पोलिंग के एहतराम में सबको इलेक्शन कमीशन के क़वानीन पर अमल करना चाहिए और वाज़े किया गया है कि हफ्ते की शाम 6 बजे के बाद अवामी मुहिम चलाने पर पाबंदी है, बल्कि SMS, सूती पैगामात, रिकॉर्ड शुदा आवाज़ें भेजना, पटाखे चलाना ममनू है। पटाखे चलाना भी ममनू है और गैर मुकामी अवाम को अपने अपने इलाकों में जाने का मशवरा दिया। हिदायत की गई कि पोलिंग अमले और वोटर्स के अलावा कोई भी पोलिंग मराकज़ में दाखिल ना हो। उम्मीदवार और एजेंट भी क़वाइद पर अमल करें। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर दिफा 144 नाफिज रहेंगे। इस मौके पर ट्रेनी IPS चैतन्य रेड्डी दिगर भी मौजूद थे। 7 AM to 6 PM వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యింది. సో ఇనీషియల్గా మనకి 7 to 5 ఉండేది. సో దాన్ని 6 PM వరకు 1 అవర్ అనేది మనకి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఏదైతే 48 అవర్స్ బిఫోర్ సైలెన్స్ పీరియడ్ ఉంటుందో సో P-1 అంటే పోలింగ్ డేకి ఒక రోజు ముందు అండ్ అగైన్ పోల్ డే రోజు ఎవరైనా క్యాండిడేట్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే మనకి ప్రింట్ మీడియాలో ముఖ్యంగా ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ MCMC పర్మిషన్తోనే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే 12th వచ్చే మనకి న్యూస్ పేపర్ అవ్వచ్చు, 13th వచ్చే పేపర్స్లో సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనకి విత్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ MCMC ప్రియర్ పర్మిషన్తోనే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మనకి ఈ లాస్ట్ 72 అవర్స్ నుంచి కూడా మనము ఇప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ గురించి టీమ్స్ కూడా పెంచడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మనకి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఈ 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో 21 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, 22 చెక్ పోస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ముఖ్యంగా నైట్ టైమ్స్లో మనము డబుల్ చేస్తున్నాము ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. సో నైట్ టైమ్స్ 42 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో మనకి టోటల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ 1808 పోలింగ్ స్టేషన్స్, టోటల్ ఓటర్స్ 17,04,867 టోటల్ ఓటర్స్. దానికి సంబంధించినటువంటి పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ ఒక 50 వరకు డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఎక్కడైనా ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటే అటెండ్ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూన్సీ చెప్పమంటారా, డిస్ట్రిక్ట్ చెప్పమంటారా, సీజర్స్ ఇప్పటిదాకా మనకి నోటిఫికేషన్ అయినప్పటి నుంచి మొత్తం 4,39,48,000 మొత్తం క్యాష్ మరియు వస్తువులు సీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో. దీంట్లో 3,05,35,000 క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. 24,64,300 రూపాయలకి విలువైన 5,000 లీటర్స్ లిక్కర్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. 3,65,000 విలువైనటువంటి 14 kg గాంజాని సీజ్ చేయడం జరిగింది. 29 లక్షలు విలువైన 2 కిలోలు బంగారంని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా 76 లక్షలు విలువైన వేరే ఈవీస్ వస్తువులని సీజ్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 4,39,48,000 సీజర్ అయింది. వారెంట్స్ మొత్తం నోటిఫికేషన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా 257 మంది మీద వారెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 5,144 మందిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది.
5144 పర్సన్స్ వీళ్ళు రౌడీ షీటర్స్ కావచ్చు, మిస్టరీ షీటర్స్ కావచ్చు, ముందు पोलिंग का अमल आसानी से हो इसके लिए सख्त इक़दाम किए गए। परेड के एहतमाम से अवाम को आगाह किया कि वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। भीमगल सीआई श्रीनिवास का बयान। पुलिस ने भीमगल कस्बे की सड़कों पर मार्च किया। पार्लिमानी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए बगैर किसी गैर समाजी सरगर्मियों के परेड का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए भीमगल सीआई श्रीनिवास ने कहा कि हर किसी को अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए और वोट हक पैदाइशी हक है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना होने के लिए हिफाजती इक़दाम किए गए। अवाम से कहा कि वो बगैर किसी शक व शुबे के अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। इस मौके पर एसएसआई हरिबाबू, एएसआई चिरंजीवी और कांस्टेबल्स दीगर भी मौजूद थे। इंदलवई मंडल में तमाम बूथ्स पर पेशगी इक़दाम किए गए ताकि वोटर को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अवाम अपने वोट हक का ज़रूर ब ज़रूर इस्तेमाल करें। इंदलवई मंडल के तमाम देहातों में तमाम सहूलियत के लिए बंदोबस्त किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोकसभा इंतखाबात में वोटरों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूलों में कायम पोलिंग बूथों पर वोटर्स को धूप से बचाने के लिए शामियाने और पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया। साथ ही मासूर अफराद की सहूलत के लिए व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम किया गया। तमाम देहातों में वोटर लिस्टें पहले ही तकसीम कर दी गई। अगर किसी को वोटर स्लिप्स मौसूल नहीं होती है तो वो वोटर स्लिप्स बराए रास्त बूथ पर हासिल करे। बोधन के विजय मेरी हाई स्कूल में ईवीएम डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर कायम और 256 पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबी सामान तकसीम किया गया। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए ओहदेदारान ने तमाम तर तैयारियां की मुकम्मल। इंतखाबात से मुतल्लिक़ पोलिंग का अमल पीर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बोधन आरडीओ राजेश्वर ने बताया कि बोधन असम्बली इलाके में 256 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, 1200 पोलिंग अमले को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि इतवार को तकसीम कार मरकज़ से इन 1200 पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान और ईवीएम मशीनें तकसीम की गई। पोलिंग पीर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और आरडीओ ने अवाम से कहा कि वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। उन्होंने वोटरों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोई भी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ బోధన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్. మా అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ పరిధిలో 246 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. వాటిని 24 సెక్టార్స్గా అంటే రూట్స్గా విభజించడం జరిగింది. అందుకు గాను 24 మంది సెక్టార్ ఆఫీసర్స్, 24 మంది రూట్ ఆఫీసర్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. 246 పోలింగ్ స్టేషన్స్ గాను మాకు పోలింగ్ సిబ్బంది 1200 మందిని అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు పోలింగ్ మెటీరియల్ అనేది మేము పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నాం. పోలింగ్ సమయం అనేది కూడా రేపు ఉదయం 7 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. ఏదో ఒక ఐడి ప్రూఫ్తో పోలింగ్ కేంద్రానికి రావాల్సిందిగా ఓటర్లకు. वोट आपका हक है और अपने हक को इस्तेमाल करते हुए अपना वोट ज़रूर दें। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रायदही की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, सहूलतों और शिफाफ इंतखाबात पर कड़ी नजर, वोट का जरूर ब जरूर इस्तेमाल करें। रायदही के लिए इंतखाबी अमला मुतल्लिका पोलिंग बूथ्स पर इंतखाबी सामान रवाना, बूथ्स पर इंतजामात वो कड़े बंदोबस्त, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। हर वोटर आजादी के साथ अपने वोट हक का इस्तेमाल करे, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।